इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। अचानक मुल्क के अंदर एक कशमकश हो गई। मोटरवे 20 जगह से बंद कर दिया गया, लाहौर को 22 जगह से बंद कर दिया गया, कराची में इस वक्त ट्रैफिक ब्लॉक है, मुल्तान, पंजाब, रावलपिंडी, हर तरफ अचानक से पता नहीं आईबी ने कौन सी इन्फॉर्मेशन दी, स्पेशल ब्रांच ने ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन दी कि हुकूमत ने अपने लिए एक और मुसीबत का दरवाज़ा खोला। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया इस सिलसिले में। हालांकि 20 अप्रैल की लास्ट डेट थी। फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से एक लेजिस्लेशन करनी थी, असम्बली में बिल कोई पास करना था, करारदाद पास करनी थी। और पिछले चंद सिटिंग्स के अंदर, पिछली गुज़िश्ता चंद सिटिंग्स के अंदर शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि नामुस रसालत के हवाले से वो खुद सबसे बड़े सिपाही हैं, तो कैसे हो सकता है हम ये तहरीक लब्बैक वाला जो मामला है, जो इनफैक्ट पूरे मुल्क का मामला है और मुस्लिम उम्मा का मामला है, उस सिलसिले में हम जल्द से जल्द कोई फ़ैसला कर लेंगे। फिर पता चला अचानक से कि शाम को अल्लामा साद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी हो गई है। और फिर गिरफ़्तारी क्या होती है, उनके नायब अमीर ने पूरे पाकिस्तान में कॉल दे दी। और वो कॉल इतनी इफेक्टिव हुई कि 5-5, 6-6 घंटे से इस ट्रैफिक ब्लॉक रही और गाड़ियों के पेट्रोल ख़त्म हो गए और एक अजीब सी एक पैनिक हुई। यूँ कहिए कि पीडीएम के दरिया पार किया तो आगे एक और दरिया गवर्नमेंट ने या जो लोकल एजेंसीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक दरिया और आगे खड़ा कर दिया। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि मैं अब्दुल्ला गुल साहब से बात करूं, क्योंकि जब ये मुआहिदा हुआ था हुकूमत के दरमियान और खादिम हुसैन रिजवी साहब के दरमियान इस्लामाबाद धरने पे, जब ये मुआहिदा हुआ था ना, उस मुआहिदे में खादिम हुसैन रिजवी साहब के पर्दा फरमाने से 2 दिन पहले अब्दुल्ला गुल साहब से उनकी गुफ्तगू हुई थी। तो और अब्दुल्ला गुल साहब इस तमाम मामले के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा थे। कोई शक नहीं कि इस तस्फीर को कराने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। तो अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई आपके वक्त का। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले फैज़ाबाद वाले मुआहिदे पे थोड़ी ज़रा रोशनी डाल दें, क्योंकि आप खुद उस वक्त मौजूद थे और आपसे भी कुछ बातें हुई थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, मैं बिल्कुल वहां मौजूद था और आपको इल्म है उसका, बाकायदा बीबीसी में भी जिक्र आया मेरे हवाले से। लेकिन उस टाइम पे नूरुल हक कादरी साहब जो थे वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे और खादिम हुसैन रिजवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहां मौजूद थे। उनके हवाले से सारी बातचीत जो थी वो पूरी दुनिया को मालूम है कि उनका क्या मकसद था। एक ही मकसद था और वो ये कहते थे कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, जो मेरे ख्याल में हर मुसलमान का जो है वो दिल इस चीज के लिए उसमें दो राय नहीं हो सकती, मुझ समेत। हम तो आका के गुलाम हैं और बिल्कुल अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, हर चीज उन पे कुर्बान कर सकते हैं। यही वो बात है जिसके लिए वहां धरना दिया गया था और उसके मकासद बड़े वाज़ेह थे और बड़ा टोक बरबला अंदाज में लोगों ने अपने मफाद के लिए, अपनी जातियात के लिए धरने दिए। लेकिन ये तो फिर एक बहुत बड़े कॉज के लिए था। तो तहरीक लब्बैक के कारकुनान और इसी तरीके से दीगर आम आदमी भी जो है उसमें शामिल था। तो मैं ये समझता हूं कि जो उस वक्त के हालात थे उसमें बाकायदा हुकूमत और उसके जो अहलकार, जिम्मेदारान, ओहदेदारान वो शामिल थे और उन्होंने इसकी गारंटी दी थी कि हाँ, हम एक कानून साजी करेंगे और फ्रांस के सफीर के हवाले से एक जो मस्बत है इकदामात वो लेंगे जो अवाम की मंशा के मुताबिक होंगे। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, इमरान खान साहब ने मीटिंग भी बुलवा ली है और फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदल करने के हवाले से कोई करारदाद भी पेश होनी है। आप समझते हैं कि ये करारदाद मौजूदा हुकूमत इमरान खान असम्बली से मंजूर करवा पाएंगे? आसान होगी इन हालात में? सलमान भाई, इमरान खान साहब ने मीटिंग बुलाई और बड़ा अच्छा ऐसा इकदाम था। यकीनन उसके ऊपर जो अब असेंबली से वो करारदाद मंजूर करा पाते हैं या नहीं, देखें, जहां हुकूमती मफादात होते हैं, जहां मामलात होते हैं, वो कोई भी हुकूमत के हवाले से हो तो उनको तो फौरन पास करा दिया जाता है। हमने देखा एक दिन में भी करारदादें जो है सेनेट से और कौमी असेंबली से पास हुई। लेकिन ये जो मामला है ये तो नामोस का मामला है, ये मामला दुनियावी मामलों से बहुत बड़ा मामला है। अगर ये पास नहीं करा सकते तो मैं कौमी असेंबली के और हमारे जितने भी अहम सियासतदान हैं उनके लिए ये सवाल छोड़े जाता हूं कि क़यामत के दिन क्या हुकूमत से बख्शिश करवानी है या अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरमंद होना है। तो ये सवाल जो है ये उनके लिए है। ये ज़मीरों का सौदा जो है यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। ये याद रखें कि एक वो अदालत भी है जो ऊपर लगनी है
اور وہ عدالت جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، اس کا جواب جو ہے وہ دینا آسان نہیں ہوگا. تو اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اسمبلی سے منظور ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اگر حکومت دل سے چاہے، اور اگر حکومت دل سے نہیں چاہتی تو پھر یہ قرارداد نہیں منظور ہوگی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کہیں بھی کھوٹ ہوگا عوام الناس اس کو پہچان لے گی. اچھا، ایک طرف تو عمران خان قرارداد لانے کے حوالے سے اپنی نوٹنگ بھی دے چکے ہیں اور ایگری بھی ہو چکے ہیں، دوسری طرف سعد رضوی کی گرفتاری، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کسی تنظیم کو مشتعل کرنے کا اقدام ہے؟ دیکھیں، ایک طرف جو ہے وہ قرارداد عمران خان صاحب، جیسے بھی آپ نے سوال میں کہا سلمان بھائی، تو ایک طرف تو قرارداد منظور کر چکے ہیں اس کے اوپر، اور دوسری طرف سعد رضوی بھائی کی گرفتاری جو ہے یہ تو باقاعدہ مشتعل نہیں، یہ تو ایک اعلان جنگ ہے، ایک طبل جنگ ہے جو انہوں نے بجایا ہے، جو بتایا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ کیسے لوگ سراپے احتجاج ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو صورتحال ہے یہ بڑی گمبھیر ہو رہی ہے، کیونکہ ایک طرف شیخ رشید صاحب جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ کہہ چکے، اشارے دے چکے کہ ہم مستقبل میں ان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ کریں گے. یعنی کہ یہ سب ایک سیاسی چکر بازی تھی جو دی گئی، یہ ایک جو ہے وہ میں اس کو کہوں گا دھوکہ تھا جو دیا گیا. اس سے زیادہ اچھا لفظ میرے پاس نہیں ہے. اور یہ اگر دھوکہ دیا گیا تو کس کو دیا گیا؟ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، آپ نے عوام پاکستان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، یا آپ نے صرف تحریک لبیک کو دھوکہ دینے کی کوشش کی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب جو ہے وہ آپ ان کا لیگیسی دیکھیں کہ وہ کہاں سے چل رہے ہیں اور کیا مقاصد لے کے چل رہے ہیں. کیا اپنی ذات کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو؟ وہ تو ایک یہی بات کر رہے ہیں نا کہ ایک اپنے ناموس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور یہ اگر قرارداد منظور کر لی تو بل منظور کروائیں، کیوں؟ اس میں قباحت کیا ہے؟ کون سی ایسی مسئلہ ہے؟ اچھا چلے یہ بتا دیں، ایک طرف ملک کورونا میں ہے، معاشی عدم استحکام بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، اس کے بعد یہ سعد رضوی صاحب کی جانب سے تحریک لبیک کی طرف سے یہ احتجاج، ریلی، مارچ، آپ سمجھتے ہیں کہ وقت تقاضا کرتا ہے اس کا؟ یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کہتی ہے سلمان بھائی کہ ملک کرونا کے، یہ تو ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں، ملک معاشی بدحالی میں ہے. پہلے عمران خان صاحب کا جب دھرنا چل رہا تھا تو اس ٹائم پہ چائنیز صدر نے آنا تھا، تو تب بھی یہی کہا جا رہا تھا نا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی جانب سے کہ جی وہ ملک جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے چینی صدر نے، شی جن پنگ صاحب نے آنا تھا. تو تب بھی تو یہی بات تھی. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ملک کو تو مسائل، مشکلات جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک سیاہ فام کے لیے پورا امریکہ باہر نکل سکتا ہے ایک شخصیت کے لیے، اور پھر امریکہ سے وہ پھیلتا پھیلتا جو ہے یورپ میں چلا جاتا ہے، یورپ کے بعد افریقہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے، کیا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی جو ہے وہ مارچز نہیں ہوئی؟ کیا اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری یہ باتیں نہیں سننے میں آئیں کہ کرونا ہے، ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے، اور جو ہے وہ اس کی صحت کا معاملہ ہے؟ سب سے زیادہ جو کرونا کے حوالے سے تھا وہ امریکہ کے اندر جب یہ فسادات ہوئے سیافام کے حوالے سے، جو پولیس نے ان کے ساتھ سلوک کیا اور جو ہے، تو وہ اس کے اندر سب سے زیادہ دنیا میں اس ٹائم پہ امریکہ کے اندر ہلاکتیں ہو رہی تھی کرونا کی باعث. لیکن عوام باہر نکلے اور یہ پڑھے لکھے لوگوں نے، دنیا کے جن کو ہم سپیریئر نیشن مانتے ہیں، جن کو ہم نمبر 1 کنٹری دنیا کی سپر پاور کا نام دیتے ہیں، یہ اگر ان کا شیوا رہا تو آپ جو ہے وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اچھا، آخر میں یہ بتا دیں کہ اس مارچ کو دیکھتے ہوئے آپ ٹی ایل پی کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایسا نہیں لگتا کہ حکومت نے سعد رضوی صاحب کو بہت زیادہ ہی بڑھاوا دلوا دیا اس گرفتاری سے؟ سلمان بھائی، یہ جو ابھی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، دیکھیں علامہ خادم حسین رضوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد حالات جو تھے وہ بہت گمگوں کی صورت میں تھے، اور بہت سارے لوگوں میں چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ کیا سعد رضوی صاحب اتنی صلاحیت رکھتے ہیں، یا سعد رضوی صاحب ایسا کوئی کام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو 17 فروری تک جو معاملات تھے وہ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی، دیگر جگہوں پہ بھی ایک باقاعدہ کیمپین جو ہے بڑی سٹرونگ تھی. لیکن آج دن تک وہ کیمپین ایسی 20 اپریل کے حوالے سے اتنی سٹرونگ نہیں نظر آ رہی تھی. اگر حکومت نے یہ اقدام کر دیا تو پہلے تو شاید کوئی تحریک کا مستقبل جو تھا
वो शायद उसके अंदर कहीं कोई, मेरे ख्याल में कोई बादल छाए हुए थे कहीं कहीं, लेकिन अब जो है वो मौसम जो है वो बिल्कुल खुल चुका। और अब जो आपने साद रिजवी साहब को एक प्रॉपर लीडर के तौर पर उभार के सामने पेश कर दिया, उसका आप पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके खैबर तक आप जो है वो देख लें, कश्मीर से लेके बलूचिस्तान देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आज तमाम मुल्क के अंदर अवाम जो है वो बाहर निकली है सड़कों पे, उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, उनके ऊपर पहले भी माजी में बड़ा तशद्दुद होता रहा है, इस तहरीक लबैक के ऊपर बड़ा बड़ा तशद्दुद हुआ। और जितनी आंसू गैस इसके ऊपर फेंकी गई इस्लामाबाद के अंदर, मैं वहां मौजूद था, खुद मेरे अपने फेफड़े जो थे वो कई अरसे तक जो है वो उससे जो है डैमेज रहे। अब मसला यह है कि ये जो सारा मामला चल रहा है इसमें तो आपने उनको एक तहरीक लबैक का सियासी मुस्तकबिल जो है वो तो उसको उफक की बुलंदियों तक आप ले गए। ये तो आपने साद रिजवी साहब को जो है हुकूमत की एक और अजीब जो रविश थी और एक और मेरे ख्याल में उनकी अजीब सी सियासी मंतक थी, नतीजे में साद रिजवी साहब को उन्होंने जबरदस्त किस्म का लीडर के तौर पर उभार के पेश कर दिया एक ऐसे वक्त में जब पीडीएम जो है वो खत्म हो गई और आपकी एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने उभर के आई, एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन जो नजरियाती बुनियाद के ऊपर चल रही है, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रही है और जो नौजवानों को साथ लेके और जवानों को जो है वो और बूढ़ों की और बच्चों की और औरतों की हमारी बहनों की अक्कासी करती है, उनकी तर्जुमानी करती है अल्लाह और उसके नबी के लिए। ये काम जो है ये तो हुकूमत ने, मैं उनको कहूंगा थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, साद रिजवी साहब को और तहरीक लबैक पाकिस्तान को आपने स्टार बना के पेश कर दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर तज़कियाकार तहरीक नौजवान पाकिस्तान के सरबराह जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे। इन तमाम मामलात में उनकी गहरी नज़र थी। खादिम हुसैन रिजवी साहब से उनकी मुलाकात हुई, हुकूमत और इसके तस्वीर के अंदर उनका बहुत ज़्यादा किरदार था। एक बार फिर से अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये वीडियो को देखा, प्लीज़ अगर इस चैनल को पहली बार आपने देखा है तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।